세상을 향해 나가는 제자들 향해서 예수님이 무엇을 خداوند 주셨는지를 به شاگردانی که 알아야 به 될 این 것입니다. دنیا حرکت میکردن زندگی میکردن چه فرمود؟ 예, 다른 육신적인 걸 주신 것이 아니라 영적인 권능을 주셨다는 것이죠. خداوند قدرت زمینی نه بلکه قدرت روحانی به اونا داد. 한마디로 네가 누구인지를 اگر 얼마나 بخوایم 위대한 به 사람이라는 زبان 것을 ساده 알고 بگیم، اگر بدونی 올바른 تو 기도를 하면 چه انسان بزرگی هستی 변화를 만들 수 و 있다. درست دعا کنی، میتونی تغییر هم در خودت هم در این دنیا اجرا کنی. 이 제자들에게 세상을 향해 나가면서 깨지는 걸 주지 않았을 거 아니에요? 이길 수 있는 것을 줬는데 그게 바로 더러운 귀신을 쫓아내고 모든 것을 치유시킬 수 있는 능력을 주셨다. خداوند به انسان و به شاگرداش قدرت ضعف نداد بلکه قدرت روحانی داد تا سر شیطان رو بزنن و در زندگی موفق و پیروز بشن. 그래서 이 세상이 왜 실패하는가를 우리는 분명히 알아야 됩니다. به خاطر ما باید بدونیم که این دنیا چرا داره شکست میخوره. 제가 이렇게 많은 우리 현장에 우리 사람들을 만나면서 실패의 분명한 이유를 알았어요. من در ملاقات هایی که با انسان با آدم ها داشتم فهمیدم که دلیل اصلی شکست 잘못된 چیه. 가치관을 갖고 살면 그 사람은 실패합니다. وقتی ارزش های نادرست برای زندگیت قائل بشی شکست میخوری. 올 가치 없는 것에 가치를 두고 살았기 때문에 나중에 열매가 없는 اگر 것입니다. بخوام ساده بهتون بگم، در چیزهای بی ارزش وقتی ارزش بذاری بعدا ثمره ای نمیبینی. 참 놀랍게도 사람들은 가치관이나 인생관, 세계관이 확고하면 그 사람은 평생 그것을 가지고 삽니다. یه چیز جالب وقتی که انسان ارزش ها رو نمیتونن تشخیص بدن تا آخر عمرشون همونطوری زندگی 여러분 میکنه. 전 세계도 어떤 사상이나 어떤 주의, 사상과 주의와 철학이 세계를 가지고 지배도 하고 전쟁을 하기도 합니다. دوستان توی این دنیا فلسفه و افکاری که داره حکومت میکنه. 여러분 이 세상이 여러분 그 부질없는 이데올로기 때문에 얼마나 많은 전쟁을 했고 얼마나 젊은 사람들이 무가치하게 죽었어요. دوستان این دنیا به دلیل ایدئولوژی سخت کوشی چقدر همو دارن همه نابود میکنن تا به چیزی که میخوان برسن. 전쟁을 해서 지켜야 할 만큼 가치 있는 것이었나요? 그 사상과 주의가. ولی آیا واقعا ارزش جنگیدن داشت؟ اگر ببینید در آخر همه چیزش تلاش بیهوده بوده. 이렇게 마귀가 인생 전체를 견고하게 끌고 가는 전략을 우리는 알아야 된다는 ما باید بدونیم که این استراتژی شیطان در زندگی ما که میخواد ما رو به نابودی بکشه. 작은 문제 사건 때문에 사람이 어떤 길을 가는 게 아닙니다. دوستان انسان به خاطر اشتباهی کوچیک نیست که زندگیش نابود میشه. 사건을 통해서 그 사람 안에 어떠한 생각이 지배를 할 때 마귀의 전략이 강력해지는 거예요. بلکه به خاطر اون اشتباهات چه طرز فکری در اون فرد به وجود میاد اونه که زندگی فرد رو تغییر میده. در واقع کار شیطان در همون نقطه است. 정신질환을 앓는 분들이 그 작은 사건 속에서 무엇을 보고 두려움이 확 들어왔을 때 그것이 평생을 지배하는 사람들이 굉장히 많다는 거예요. کسانی هستن که یه شکست باعث ترسشون میشه و تا آخر عمرشون اون ترس باهاشون هست و قدرتشون از دست میدن. 여러분 그래서 이 마귀의 전략이 분명히 성경에는 폭로되어 있습니다. عزیزان این استراتژی شیطان در کتاب مقدس نوشته شده. 최초의 인간에게 마귀가 어떻게 전략을 시작했냐는 거예요. در پیدایش فصل 3 شیطان چجوری وارد وجود انسان شد؟ 3장 5절에 네가 선악을 먹는 날에는 하나님같이 될 것이다. در آیه 5 به انسان گفت اگر از آن میوه بخوری مثل خداوند میشن. 인간을 접근한 전략이 무엇이냐면 눈에 보이는 것에다가 가치를 두고 살게 만들어요. استراتژی شیطان برای انسان اینه که به چیزی که به چشم ما میاد 그래서 창세기 با اون ما رو 먹은 فریب بده. 선악과를 먹은 인간들이 창세기 3장 17절에
평생 육신의 소산을 얻기 위해서 수고하는 인생으로 인생 전체가 장악됐다는 거예요. اما ببینید اگر دنبال اون چیز چشمانی باشید که به چشتون میاد چه اتفاقی میفته در پیدایش فصل سایه 17 이렇게 تا 마귀의 آخر عمر در سختی 생각이 زندگی خواهید کرد. 들어가니까 사람들이 그것이 뭐가 돼요? 사상화가 되고 인생관이 돼버려요. بدونید وقتی به چیزی که به چشم میاد ببینید و 그래서 창세기 طبق اون 1장 تصمیم 3절에 بگیرید، 인간이 뭐가 됐습니까? 육체가 되었다 이렇게 돼 있습니다. انسان‌های جسمانی میشین 영적인 و قدرت 가치는 روحانیتون 아예 از دست میدید 사라져버리고 و اون 오직 ارزش‌های روحانی 육신적인 것만 맹목적으로 در 쫓아가는 شما 사람으로 در 마귀가 وجود شما نابود میشه 작품으로 만들어놨다는 و 거예요. دنبال چیزهای دنیوی میرید. این کاری که شیطان داره در وجود شما انجام میده. 육신의 것에 가치를 두고 살아가는 사람들의 본질이 무엇이냐면 창세기 11장 4절에 내 이름 하나를 드러내는 거예요. انسان‌هایی که جسمانی تصمیم میگیرن و دنبال چیزهای جسمانی هستن، طبق پیدایش فصل 11 آیه 4 چه اتفاقی براشون میفته؟ میخوان 가장 가치 없는 것에다가 خودشون رو معروف کنن. 올인하게 마귀가 만들었다는 것입니다. این کار شیطونه که میخواد ما رو توی چیزهایی که به چشم میاد 그래서 محدود کنه تا نتونیم 창세기 قدرت 3장에서 روحانیمون استفاده 시작된 کنیم. 마귀의 전략이 인간에게 딱 잘못된 가치관 세계관을 딱 주고 인간을 끌고 간다는 것이죠. شیطان از طریق پیدایش فصل 3 چشمای ما رو به این دنیا وصل کرده و در ارزش‌های نادرستی که به ما داده 인간은 다 قدرت روحانی ما رو 땅의 نابود 것만 کرده. 살게 되었다는 در کولوسیان فصل 3 آیه 2 می‌فرماید 거예요. 그래서 به چیزهای 이런 آسمانی 마귀의 فکر کن، نه 전략에서 우리가 چیزهایی که در این 빠져나오려면 دنیاست. 우리가 참된 그리스도인이 되어서 그리스도 안에서 살아야 된다는 것입니다. در واقع ما باید این طرز فکر رو از بین ببریم و دوباره اون قدرت روحانیمون رو به دست 참된 بیاریم. 그리스도인으로서 그리스도 안에서 사는 게 무엇입니까? به عنوان یه مسیحی واقعی در مسیح زندگی کردن یعنی چی؟ 쉽게 말하면 구원받은 자로서 사는 거예요. اگه بخوام ساده بگم یعنی که به عنوان یک نجات داده شده زندگی کنی. 그리스도 안에 있는 것이죠. اگر واقعا نجات یافته این در مسیح هستین و مسیح واقعی. 여러분 우리에게 하나님이 그 구원의 길로 뭘 주셨어요? 창세기 3장의 세상에서 이길 수 있는 창세기 3장 15절을 주셨잖아요. خداوند برای شکست پیدایش فصل 3 به ما پیدایش فصل سایه 15 رو داد تا سر شیطان رو بزنیم به نام عیسی 영적인 걸 مسیح. 줬어요. قدرت روحانی به ما داد. 권능을 줬어요. قدرتی که سر شیطان رو بزنیم. 이 그리스도를 네가 영접하면 하나님의 자녀가 되고 구원을 받게 된다. اگر تو این مسیح رو بپذیری نجات پیدا میکنی و فرزند 로마서 خدا 8장 میشی. 9절에 뚜렷하게 하나님이 그리스도의 영이 있어야만이 구원받은 참된 그리스도인이라는 به 것입니다. خاطر همین در رومیان فصل 8 آیه 9 فرموده است که روح مسیح را باید داشته باشی تا مسیحی 그래서 باشی. 그 그리스도의 영을 가진 자는 어떻게 살게 되냐면 로마서 8장 14절에 하나님의 영으로 인도를 받는 자들이 하나님의 사람들이다. و کسانی که روح مسیح رو دارن چطوری زندگی میکنن؟ توسط روح هدایت میشن. این یعنی پسر خدا بودن. 참된 그리스도인이 누구냐면 영의 인도를 받는 사람들이 영으로 사는 사람들이 참된 그리스도인. مسیحی واقعی کسانی هستن که توسط روح القدس هدایت میشه. 그래서 이런 우리의 삶에 예수님은 뚜렷하게 영적 존재로서 어떻게 살아야 되는지에 대한 분명한 세계관을 던져주셨어요. خاطر عیسی مسیح به ما فرمود که چطوری در این دنیا روحانی زندگی کنیم و از هدایت روح القدس برخوردار باشیم. 세계관, 세상이 دنیایی که مسیح میدید چه دنیایی بود؟ 요한복음 10장 10절에 이 땅에 도둑질하고 죽이고 멸망시키는 도둑놈 인간의 원수가 이 땅에 와 있다. یوحنا فصل 10 آیه 10 میفرماید که شیطان دزدیه که در این دنیا برای دزدی و کشتن و نابودن داره کار میکنه. در واقع این دیدیه که خدا نسبت به این دنیا داره، عیسی مسیح داره نسبت به این دنیا. 번개처럼 사탄이 떨어지는 것을 보았다 이렇게 말씀하고 있습니다. عیسی مسیح در لوقا فصل 10 آیه 18 میفرماید که من دیدم که شیطان از آسمان به 그래서 زمین 이 افتاد. 떨어진 마귀를 예수님이 뭐라고 표현해요? 요한복음 16장 11절에는 세상 임금이라고 그러습니다.
خداوند عیسی مسیح شیطان رو در یوحنا فصل 16 آیه 11 رئیس جهان میخونه. 고린도서 4장 4절에는 세상 신이라고 표현합니다. در دوم قرنتی فصل 4 آیه 4 한마디로 이 خدای این جهان 세상을 میخوانه. 지배하는 자가 마귀라고 예수님도 알려주고 있어요. عیسی مسیح داره به ما میگه که این دنیا رو شیطان با قدرت خودش فرا گرفته. 그래서 에베소 6장 12절에 정사와 권세와 어둠의 주관자들이 이 세상을 지배하고 있다고 분명히 말씀합니다. خاطر همین در افسوسیان فصل 6 آیه 12 داره میگه که این دنیا قدرت‌های تاریکی فرا 이 گرفته. 어둠이 이 마귀가 사람 속에 들어갔다고 요한복음 8장 44절에 폭로하고 계십니다. و در یوحنا فصل 8 آیه 44 داره به ما میگه که این روح‌های شریر وجود ما رو فرا گرفته و در ماست. 요한복음 13장 27절에도 마귀가 가룟 유다 속에 들어갔다고 분명히 말씀합니다. و در یوحنا فصل 13 آیه 27 داره میگه که شیطان در افکار و در وجود 이 세상의 اسخریوطی رفت. 주관자 마귀가 사람들을 지금 지배하고 있는 것이 예수님이 바라보는 세계관이고 인생관이에요. دنیایی که عیسی مسیح میبینه همینه که شیطان داره ما رو بازیچه دست خودش میکنه و زندگی ما رو نابود میکنه. 그래서 이 땅에서 살아갈 수 있는 유일한 길이 이 마귀를 이길 수 있는 창세기 3장 15절을 영접하고 살 것이냐 아니면 그리스도를 거부하고 살 것이냐. بخاطر این تنها راه زندگی در این دنیا اینه که یا انتخاب کنی با نام عیسی مسیح سر شیطان رو بزنی یا اینکه با شیطان زندگی کنی. 네가 창세기 3장 15절 마귀를 이기는 예수 그리스도를 영접하게 된다면 너는 이 흑암의 땅에서 사탄의 머리를 밟으면서 살게 된다. اگر تو عیسی مسیح رو بپذیری قدرت پیدا میکنی که سر شیطان رو بزنی و با پیروزی در این دنیا زندگی کنی. 근데 창세기 3장 15절을 거부하면 이 땅에서 창세기 3장 14절에 흑인 너는 마귀한테 잡혀 먹으면서 밟히면서 살게 된다. ولی اگر پیدایش فصل سایه 15 رو رد کنی طبق پیدایش فصل سایه 14 توسط شیطان 흙으로 지어진 사람을 먹으라고 그러잖아요. نابود میشی. همون شیطانی که خاک خورد، یعنی همون انسان که از خاک به دنیا اومد و شیطان داره میبره. 우리는 이런 세계 속에서도 예수님은 분명하게 구원의 사역은 주님 오시는 그날까지 진행형이라는 거예요. اما خداوند داره به ما میگه تا زمانی که مسیح دوباره برگرده شیطان تو این زمین قدرت داره و داره ما نابود میکنه. 14절에 이 천국 복음이 땅 끝까지 증거되어야 이 역사의 끝이 온다는 것입니다. و خداوند در متی فصل 24 آیه 14 میگه که باید به تمامی قوم ها بشارت داده شه تا عیسی مسیح برگرده. 하나님은 모든 사람이 이 구원을 받고 진리를 알기를 원하신다고 되어 있죠. و در اول تیموتائوس فصل 2 آیه 4 خداوند میخواد که همه نجات پیدا کنند و عیسی مسیح رو بشناسند. 이 어둠의 세상 속에서 살고 있다는 분명한 현실 인식이 있지만 또 하나님의 구원 계획은 이 속에서도 계속 진행되고 있다는 것을 믿어야 되는 것입니다. دوستا با باید ایمان داشته باشیم درسته که شیطان داره انسان رو میبله و نابود میکنه ولی قدرت خدا بر فراز اونه و داره ما رو نجات میده. 이 구원 사역을 하는 전도 제자의 대열 속에 들어가면 우리는 살게 된다는 것입니다. پس اگر ما در این برنامه‌های خدا وارد بشیم و زندگی کنیم نجات پیدا میکنیم. 그래서 저와 여러분이 가치관이 뚜렷해지는 거예요. به خاطر همین دوستان ما در مسیح ارزشمند میشیم. 선택이 아니라 이거는 절대적인 길이라는 것입니다. این انتخاب نیست بلکه تنها راهه. 오늘날 성도들이 여기에다가 가치를 두지 않고 지금 살고 있는 거예요. مبشران الان ارزش خودشون در مسیح فراموش کردن و دارن زندگی میکنن. 돈에 가치를 두고 권력과 인기와 명예 이런 것에 가치를 두고 산 분들은 나중에 인생 다 살고 다 어마어마하게 후회합니다. کسانی که ارزش‌های زندگیشون روی ثروت و سیاست و پول میذارن بعداً پشیمون میشن. 이길 수 있는 가치 있는 것들이 아니에요. راه شکست شیطان اونا نیست. 그래서 열심히 살수록 가지면 가질수록 성공한 자리에서 갖고 있는 상태에서 마귀한테 당해요. چرا؟ چون هر چقدر تلاش کنی در آخر شیطان زیر پای تو رو خالی میکنه 그래서 진정한 여러분들이 또 그리스도인으로 رو 산다면 به نابودی میری. 무엇에 가치를 두고 살 것인가가
뚜렷해야 그 사람이 그리스도인이에요. اگر در مسیح باشی ارزش خودتو میدونی و میدونی باید چطوری زندگی کنی. اون موقع است که یک مسیح واقعی. عیسی مسیح به ما گفت که ما باید در چه چیزی ارزش بذاریم. 영적인 권능을 네가 갖는 것에 가치를 두라는 거예요. در به دست آوردن قدرت روحانی ارزش هات رو تمرکز بده و متمرکز باش. 이게 사도행전 1장 8절이죠. 성령의 این 권능, همان 이 اعمال 영적인 فصل آیه 권능이 8 임하면 네가 땅 끝까지 이르러 증인될 수 있고 누릴 수 있다는 것입니다. اگر قدرت روح القدس بر شما بیاد قدرت پیدا خواهید کرد تا در دورترین نقاط 그래서 جهان 이 برید. 영적인 권능을 얻고 싶으면 우리에게 해야 될 일이 바로 영적인 전쟁을 해야 권능이 임한다는 거예요. اگر میخواین قدرت روحانی رو به دست بیاری تنها راهش جنگ روحانیه. 많이 쌓아본 사람이 전쟁에 능하게 돼 있어요. کسی که زیاد جنگیده در جنگ پیروزتره. 그래서 마태복음 12장 28절에 하나님의 성령을 힘입어 귀신을 내어 쫓는 것이면 하나님의 나라가 너희 안에 임하였느니라. خاطرم در متی فصل 12 آیه 28 میگه اگر روح خدا رو در بر کنی و روح شریر رو 이것이 우리가 بیرون برونی 정확하게 اون موقع است که 확립돼야 پادشاهی 돼 خدا در 세상을 توست. 바라보는 세계관이라는 거예요. این ارزشی که ما باید در زندگیمون بذاریم و دنیا رو باید این شکلی نگاه کنیم. 여러분 신앙생활을 하고 열심히 하는데 또 어떤 사람은 심지어 열심히 영적 싸움도 하고 몸부림도 치는데 왜 나에게 응답이 오지 않고 승리할 수 없냐는 거예요. دوستان خیلی هستن که سخت تلاش میکنن و جنگ روحانی انجام میدن ولی نمیدونن چرا خدا جواب دعاشون رو نمیده. 이런 사람들이 분명한 올바른 세계관 위에서 인생을 살고 있지 않아서 به خاطر اینکه ارزش‌های درست زندگیشون رو انتخاب نکردن و درست زندگی نمیکنن. 우리가 올바른 내가 그리스도인이라면 그러면 내가 삶에서 어떤 자세를 갖고 살아야 되는지 분명히 알아야 됩니다. اگر من مسیح واقعی هستم باید بدونم که چطوری درست زندگی کنم. 어떤 자세가 나와야 돼요? 문제를 축복의 발판으로 만드는 사람만이 올바른 그리스도인의 세계관을 가진 사람. یه مسیح واقعی باید چجوری رفتار کنه، درست رفتار کنه؟ کسی که از تمام این مشکلات دنبال برکات خداست. 이해를 돕자면 축복의 계기가 돼야 된다는 거예요. 인생의 문제는. یعنی میدونه که مشکلات زندگیش تنها راهیه که میتونه برکات خدا رو دریافت کنه و سکوی پرتاب برای رسیدن به برکات باشه. اگر اینو ندونه مشکلات زندگی 여러분이 اذیتش 갖고 있는 میکنه. 삶의 갈등과 문제와 그런 사건을 축복의 계기로 못 만들어내면 겪어보셨잖아요. 굉장히 지옥 같은 삶이 시작돼요. اگر شما نتونید این مشکلات زندگی و افکار منفی رو راه رسیدن به برکات خدا در زندگیتون قرار بدین 견딜 수 없는 분노를 느껴야 되고 زندگیتون سخت‌تر و سخت‌تر میشه و مثل جهنم میشه. 이런 표현이 나오게 돼 있어요. و به روزی میرسید که از زندگیتون متنفر میشید. 이런 사람들이 지금 지고 있는 사람들이잖아요. این افراد کسایی هستند که در واقع دارن شکست میخورن 근데 تو این 예수는 دنیا. 분명히 우리에게 이길 수 있는 권능을 주셨다는 것입니다. اما ما باید بدونیم که عیسی مسیح به طور حدس به ما قدرت پیروزی بر این 히브리서 دنیا رو 11장 داد. 3절에 보면은 눈에 보이는 것은 나타난 것으로 말미암아 된 것이 아니니라 이렇게 돼 있어요. اگر به عبرانیان فصل 11 آیه 3 نگاه کنیم می‌فرماید آنچه دیده می‌شود از چیزهای دیدنی پدید نیامد. 저와 여러분이 올바른 세계관을 갖는다는 건 뭐예요? 문제 배후의 세계를 분명하게 아는 거예요. دوستان درست زندگی کردن یعنی چی؟ یعنی که بدونیم مشکلات 여러분 역사 باعث 의식이 پیشرفت ما میشه. 그냥 인생을 감각적으로 사는 사람들은 사람 얼굴만 바뀌어도 뭐가 바뀐 줄 알잖아요. دوستان کسایی که تو این دنیا فقط تاریخ رو می‌بینن زندگی میکنن با دیدن چهره انسان ها میتونن بفهمن که اون فرد چه 바지 آدمیه. 사장 안 들어봤어요? 바지 사장? آدمای چهره شناس رو تا حالا 그냥 ندیدین؟ 얼굴 마담으로만 세워놓고 뒤에 배우의 세력은 그대로 있어요. با دیدن چهره میتونن بفهمن که پشت پرده چه 분명한 اتفاقی داره 배우 میفته. 세력을 모르면 어떻게 되어져요? 문제와 사건 속에 사람들이 낙심을 하고 주저앉게 돼 있어요. اگر قدرت خدا رو در مشکلات زندگی نبینی اون موقع در اون مشکلات غرق میشی و به نابودی میری. 그래서 문제와 사건이 왔을 때 저와 여러분이 너무 지긋지긋해.
나 안 되나 봐 하고 주저앉아 있을 때 가장 가슴이 아픈 거예요. 하나님. خدا کی داره قلبش درد میگیره توسط ما انسان ها؟ زمانی که ما در مشکلات میگیم که خدا ما رو دوست نداره و خدا چون ما رو دوست داره مشکلات رو به ما داد. 영적 세계관이 안 열린 사람들. کسانی که در اون مشکلات میشینن و خدا رو مقصر میدونن و جنگ روحانی نمیکنن بدبخت این آدما تو این دنیا. 근데 이제는 제자들에게 뭘 줬어요? 남들이 없는 영적인 권능을 줬다는. اما بدانید که خداوند به شاگردانش چی داد؟ قدرتی داد که دیگران ندارن. 그러니까 누구한테 기댈 존재가 아니라는 거예요. 이제 우리는 내가 일어나야 세상이 바뀔 수 있다는 거예요. دیگه ما انسانایی نیستیم که نیاز به کسی داشته باشیم، چون قدرت مسیح در ماست. ما باید بلند شیم که 세상이 어두워지고 دنیا عوض بشه. 여러분 현장에 재앙이 왔다면 원망 불평할 게 아니라 갈등할 것이 아니라 영적인 자각이 일어나야 된다는 거예요. پس بدونید وقتی تمامی مشکلات عالم به سرتون بریزه، زمانی که باید جنگ روحانیتون رو شروع کنید. اون موقع است که همه چیز برای شما عوض میشه، چون قدرت مسیح به شما داده. 세상을 바꿀 수 있는 움직일 수 있는 권능을 가진 내가 움직이지 않았기 때문에 도전하지 않았기 때문에 어둠으로 가고 있구나 이 현장. چون من از قدرتی که مسیح به من داده استفاده نکردم و تلاش نکردم، دارم رو به تاریکی میرم و این مشکلات داره من نابود 거기에 میکنه. 대해서 깨어난다면 문제가 축복의 계기가 될 줄 믿습니다. اگه اینو متوجه شید، اون موقع است که مشکلات سکوی پرتاب به سمت برکات خدا خواهد شد. 어느 날 어둠이 밀려온다는 걸 느낀 적이 있어요. من متوجه شده بودم در این دوران بشارتم که 그때 제가 تاریکی 깨어나더라고요. یه دفعه منو 진짜 فرا 내가 گرفت. 있는 현장을 놓고 정말 싸우지 않았구나. و اون موقع بود که فهمیدم من باید حتما در مشکلات جنگ روحانی داشته باشم. 그렇지 않으면 여러분들이 살고 있는 가정과 직장과 이 현장 속에 자꾸 정신 문제 있는 사람들이 나타나고 귀신 들리는 사람들이 현장을 어지럽히고 나를 괴롭게 한다니까. اگه جنگ روحانی نکنید، افرادی که مشکلات روحی دارن در زندگی شما خواهند آمد و اوضاع و شرایط زندگی شما را 그래서 بدتر 이제는 خواهند 우리가 کرد. 문제를 축복의 발판으로 만드는 영적인 눈이 떠졌다면 이 권능을 우리가 어떻게 이 충만하게 만들고 사용할 것인가. ما باید بدونیم که این قدرتی که خدا به ما داده برای ماست و چطوری باید ازش استفاده کنیم. 성령의 권능을 무엇으로 줬어요? 예수 그리스도 이름으로 주셨다. قدرت روحانی رو خدا چطوری به ما داد؟ با نام عیسی 그 مسیح. 이름의 비밀을 체험하는 이 세계 속에 들어가는 것이 제일 가치 있는 일이에요. با ارزشترین چیز تو این دنیا اینه که در قدرت نام عیسی مسیح باشید و زندگی کنید. 여러분 분명하게 이기는 그리스도가 뭡니까? دوستان، تنها راه پیروزی با نام عیسی مسیح 창세기 چیه؟ 3장 15절 그리스도가 사탄의 머리를 밟았다는 이 분명한 언약 위에서 싸워야 이기는 거예요. یعنی در عهدی که خدا به ما داده، ما نیز با نام عیسی مسیح سر شیطان رو بزنیم. مثل پیدایش فصل سایه 15 خدا به ما گفت 붙잡고 있다면 그리스도를 어떻게 사용하냐는 거예요. اگر در این عهد باشید، میدونید که چطوری باید از نام عیسی مسیح 언제 استفاده کنید. 승리합니까? چه موقع باید استفاده کنید؟ چطوری باید 그리스도 استفاده کنید؟ 이름이 어둠을 밀어내는 빛이라는 그 믿음을 갖고 부를 때 이기게 되는 거예요. وقتی ایمان داشته باشید نام عیسی مسیح نوریه که تاریکی و شیطان رو از بین میبره، اون موقع است که پیروز خواهید شد. 근데 이것이 분명하게 정리가 안 돼 있기 때문에 사람들은 그리스도를 하면서도 자꾸만 중도 하차하게 돼요. اما چون انسان ها به این باور ندارن، با اینکه اسم مسیح هم میخونن، قدرت مسیح رو نمیتونن درک 그래서 کنن. 이것을 하시려면 뭘 해야 돼요? 여러분들이 자꾸만 그것을 경험하는 현장에 도전을 해야 된다. برای اینکه این قدرت نام عیسی مسیح رو ببینید، باید در ملاقات هاتون استفاده کنید نام عیسی 그래서 مسیح. 제가 이렇게 사역 속에서 캠프를 해오면서 분명하게 알게 된 게 하나 있어요. من در این کمپ های آموزشی و بشارتی یک چیزی رو به طور قطع متوجه 그리스도를 شدم. 믿고 고백하는 사람을 아무도 이길 수 없다는 거야. کسی که عیسی مسیح رو پذیرفته و اعتراف کرده هرگز شکست نمیخوره. 늘 현장에 대한 두려움도 있고 수치심도 있고 긴장감도 있고 있었습니다. من همیشه در بشارت ها میترسیدم و نگران بودم. 믿음도 별로 없이 다녔는데 계속 도전하다 보니까 확고해지기 시작했어요.
و ایمان خاصی هم نداشتم، ولی هی بشارت میدادم و یک چیز رو متوجه شدم. 그리스도를 믿고 바라보면서 그리스도를 믿고 고백하면 다 꺾이게 돼 있다. اگر با ایمان به عیسی مسیح سر شیطان رو بزنی، همه مشکلاتت حل میشه. 그래서 귀신에 잡힌 사람은 절대 그리스도를 말하는 나를 바라보질 않아. به خاطر همین هیچ موقع کسی که روح شیطان در وجودشه نمیتونه نام عیسی مسیح رو صدا بزنه. 세상을 이기는 길이 내면에서 흘러나오는 그리스도를 고백하는 힘만 만들어 놓으면 세상을 이길 수 있다는 거예요. ما اگر قدرت نام عیسی مسیح رو در خودمون داشته باشیم میتونیم برای این دنیا پیروز باشیم. 그리스도로 바라보는 눈이 없어서 피하는 چرا بعضیا نام عیسی مسیح رو صدا نمیزنن؟ چون قدرت نام عیسی مسیح رو نمیدونن. 현장 가면 막 살기등등한 사람 저는 늘 겁이 많아가지고 하여튼 유일하게 살기등등한 사람이 무서웠거든요. من چون در بشارت ها میترسیدم همیشه، مخصوصا از کسایی که هیکلی بودن. 지금은 제일 불쌍해 보이는 것 같아. اما الان واقعا دلم واسه شون میسوزه. 육신적 힘을 믿고 사는 사람처럼 불쌍한 사람이. فهمیدم بدبخت‌تر از این آدم تو دنیا وجود نداره. 그러게 그 힘이 어디서부터 오냐? 자꾸 그리스도를 부르고 바라볼 때 꺾인다니까요. تنها راه شکست افکار جسمانی 그래서 여러분들이 내 안에 있는 صدا زدن نام 어둠에다가 عیسی مسیحه. 그리스도를 부딪히는 그 도전이 있으면 그게 가장 가치 있는 시간이고 여기서 영적인 지식을 얻게 돼요. بهترین زمان زندگی من و به دست آوردن قدرت روحانی یعنی اینکه نام عیسی مسیح رو صدا بزنم تا اون تاریکی از وجود من بیرون بره. 예수사랑교회 제가 성도들을 만나면서 느낀 뚜렷한 증거는 이거예요. من اینو در کلیسای خودمون حس کردم. 예. 예수사랑교회 성도들에게 저에게 준 증거는 영적인 흐름이 좋으면 그 사람의 인생이 다 풀린다는 거예요. من به عین دیدم وقتی که جریان روحانی درست در زندگی داشته باشی همه مشکلاتت حل میشه. 정말 그리스도로 도전하는 우리 성도들은 현장을 가면요. 저에게 정말 감동을 줘요. 감동. این اعضایی که قدرت مسیح رو درک کردن وقتی به ملاقات بیمانا میرن واقعا باعث امید ما میشه. 너무너무 돌아서면 너무너무 죄송하고 감사해요. 저렇게 내가 사역을 하는 게 아니라 진짜 은혜와 감동을 받고 و خدا رو شکر میکنم که همچین افرادی رو در کلیسامون داریم، چون این برکت و قدرت خداست نه تلاش ما. 아무 배경이 없어서 진짜 나는 의지할 분이 하나님 아버지밖에 없어서 오직 그리스도만 했더니 많은 응답이 왔다. واقعا من قدرتی در زندگی نداشتم، ولی از موقعی که عیسی مسیح رو صدا زدم همه جوابهای دعاهام به من رسید و خدا منو دید. 오랜 동안 교회를 다니면서 목사님과 단 한 번도 담임 목사님과 밥 한 끼를 먹어본 적이 없는데 너무너무 교회를 사랑해요. اعضایی هستن که حتی تا حالا یک بار با کشیش اصلی غذا هم نخوردن ولی عاشق کلیسان. 내가 교회를 안 좋아할 수가 없대요. 안 좋아할 수. ازشون میپرسم چرا؟ میگه دلیلی نمیدونم که کلیسا و کشیشو ازشون بدم بیاد. 우리는 목사님한테 밥을 그렇게 맛있는 밥을 얻어먹고도 어느 날 시험도 들어있고 기분도 나빠하고 이러잖아요. در واقع کلیسای دیگر رو نگاه کنید، خیلی با کشیشا غذا میخورن ولی بیشتر از کشیش بدشون 정말 میاد. 저의 마음에 감사와 감동이 왔어요. من واقعا از خدا بابت این موضوع تشکر کردم. 이런 분들이 다 어떤 분이냐면 다 영적인 흐름에만 관심이 있어요. این افراد چه افرادی هستن که به جریان روح القدس و جریان زندگی روحانی توجه کردن و هیچ موقع در مشکلاتشون 내 자신의 영적인 흐름을 바꿔놓으면 نلغزیدن، 그 사람의 경제까지도 뚜렷하게 증거가 온다는 것입니다. چون متوجه شدن وقتی قدرت روحانی به دست بیارن تمامی ثروت دنیا رو عیسی مسیح به 누가 پاشون 인도를 میریزه. 받습니까? چه کسی قدرت خدا رو میبینه، هدایت روح القدس رو میبینه؟ 바나바 바울을 늘 이제까지 저는 들어온 설교가 바나바가 좀 잘못했고 바울은 냉철하게 잘했다 이런 걸 맨날 들었어요. من همیشه تو موعظه‌های کشیشا میشیدم که بارنابا اشتباه کرد که پولس رو ترک کرد. خطا از بارنابا بود. 근데 예수님께 강단에서는 절대로 그렇게 말하지 않아요. اما توی موعظه‌های کشیش ما همچین حرفی زده نشد. 바나바가 훌륭한 하나님의 일을 했고 바울도 세계복음화에 훌륭한 برنابا هم برای خدا کار کرد و پولس هم برای خدا کار کرد. هر دو در اراده خدا بودند. 중요한 건 뭐예요? 잘했냐 못했냐가 아니라 그리스도 안에 있느냐 밖에 있느냐. مهم نیست که درست انجام دادی یا نه، مهم اینه که در مسیح هستی یا نه.
얼마든지 의견이 안 맞으면 마귀짓 할 수 있거든요, 서로가. در واقع اگر دید و نظرتون با هم یکی نباشه میشه دعوا کرد. 너무 이해되는 상황이에요. ولی من با دیدن این اتفاق بین برنابا و پولس خیلی چیزا رو متوجه شدم. 근데 바나바는 바울을 사랑하는 제자를 자기의 제자로 만들었어요. برنابا 자신의 제자를 바울을 사랑하는 제자로 만들었어요. کاری کرد که مرقس بعدها عاشق پولس شه و برای خدا کار کنه. 사사로운 감정에 얽매인 사람이 아니에요. برنابا به احساسات خودش غلبه کرد. 바울은 뭔가 이기적인 것 같지만 정말 좋은 제자들만 뽑아가지고 난 가지 절대 막아는 안 된다. 이기적인 것 같지만 그것을 오직 하나님의 일에 집중하고 사용했어요. پولس فقط بهترین شاگردا رو انتخاب میکرد و برای جلال خدا استفاده میکرد. اما با این حال خدا از مرقس هم توسط برنابا استفاده کرد. 우리의 자세가 무엇입니까? ما چطوری میتونیم هر مشکلی رو تبدیل به برکت 모든 کنیم؟ 상황을 하나님의 계획으로 수용하면서 나를 바꾸는 영적 싸움을 하는 사람은 반드시 그리스도 안에서 성령의 인도를 받게 된다는 거예요. انسان هایی که در هر مشکلی اونو فرصتی میبینن که خدا بهش داده، اون موقع است که میتونه هدایت روح القدس رو در بر داشته باشه و با جنگ 이런 روحانی 길을 계속 پیروز 가려면 بشه. 한 가지만 주의하면 될 거예요. ما فقط نیازه که یک چیز رو خوب توجه کنیم. 그럼 여러분 영적 싸움 하면은 영적 세계의 변화가 일어나요. اگر جنگ روحانی کنید دنیای 그러면 روحانی عوض میشه. 모든 삶에 찾아오는 여러 가지 일들은 그 영적 변화에 대한 응답입니다. و بدونید هر اتفاقی که در این جسم میفته دلیل جوابیه که خدا به قدرت روحانی 바나바와 شما داده. 바울이 영적 전쟁에 대한 응답으로 하나님이 그런 사건 속에서 제자를 키우고 세계복음화하는 두 팀을 만들었다. خداوند چون دید برنابا و پولس جنگ روحانی میکنن از هر مشکلشون بهشون برکت داد تا بتونن 근데 그 사건 نام 속에서 خدا رو جلال بدن. 바나바와 바울은 마귀에게 걸려들지 않았다. برنابا و پولس در اون اتفاق توسط شیطان 제가 보면요 이렇게 예수랑 وسوسه و فریب 좀 نشدن. 하잖아요. 그러면 뭐가 막 소용돌이가 일어나요. 개인과 가문에. من خیلی دیدم کسایی که میان در این کلیسا و نام عیسی مسیح رو فقط صدا میزنن و در زندگیشون خیلی تغییرات 그래서 اتفاق 막 میفته. 누군가가 막 폭발이 일어나기도 하고 막 발작 증세가 일어나고 심지어는 어떤 사람 막 쓰러져요 막. خیلی دیدم که با سرزن نام عیسی مسیح شفا پیدا میکنن، حتی پر از روح القدس قش میکنن در کلیسا. 제가 늘 잘했던 실수가 내가 그것을 항상 영적인 세계관으로 안 보고 육신적 감정으로 대응했던 게 나에게 이 시간을 시달리게 만들었던 일이었던 거예요. ولی من یه اشتباهی که کردم هر موقع این اتفاق میافتاد به جسم اون افراد نگاه میکردم و احساساتی میشدم، نه به قدرت روحانی که با 영적인 صدا 권능을 زدن 가지고 نام عیسی مسیح به 내가 دست 있는 میاد. 현장, 내가 다니는 이 교회를 살릴 수 있는 유일한 나라면 얼마나 많은 마귀의 공격이 있겠어요. پس بدونید عزیزان وقتی نام عیسی مسیح رو میزنید جنگ روحانی میکنید شیطان آماده میشه تا با شما بجنگه. 근데 그런 것들을 영적 싸움하니까 나타나는 일들에 대해서 계속 영적으로 대응을 해야 되는데 상한 심령에 대해서 주저앉았던 적이 참 많았다는 거예요, 제가. ولی من در اتفاقاتی که در جسمم میافتاد به جای اینکه با قدرت روحانی با شیطان بجنگم به چشم جسمانی نگاه میکردم و در اونها غرق میشدم. 왜 잘해보려고 하는 나한테 왜 그러지? 막 이런 뭔가 내 나름대로 내 입장에서 감정적인. و منش به این فکر کردم من که اینقدر دارم برای خدا کار میکنم، چرا خدا مشکلات در زندگیم میذاره؟ 그러니까 계속 미로 속에 빠져들어가고 하나님의 일 속에 못 들어가요. به خاطر همین همش در افکار خودم غرق میشم، نمی‌تونم کاری که خدا از من میخواد انجام بدم. 마귀의 발악은 뭐예요? 흑암을 밟으면 우리의 마음을 상하게 만들고 기분 나쁘게 해서 주저앉게 만들어서 속이는 거잖아요. کار شیطان چیه؟ وقتی ما سر شیطان رو به نام عیسی مسیح میزنیم میاد یه کاری میکنه که ما افسرده بشیم و نتونیم قدرت پیدا کنیم تا با نام عیسی مسیح زندگی 좀 کنیم. 들어가려고 결단만 하면 뭐예요? 주위에서 자꾸 힘 빠지는 사건을 만들고 내 개인이 좌절하는 마음이 오고 이런 것들이 다 영적 싸움의 결과로 온 거기 때문에 여러분들이 영적 싸움을 지속해야 된다는 것입니다. و از موقعی که میاد جنگ روحانی کنی شیطان همش یه اتفاقاتی در زندگی شما میندازه که شما قدرت روحانیتون از دست بدید و جنگ روحانی نکنید، بلکه شما باید بیشتر جنگ روحانی کنید چون شیطان از شما میترسه.
진짜 성도를 사랑해서 만들어 놓은 것이 일성전의 기도방이에요. بدونید دعا تنها راهیه که شما قدرت روحانیتون بیشتر و بیشتر میشه و در روح القدس پر میشید. 성도가 무엇을 어떻게 해야 살아난다는 것을 아시기 때문에 이 강남의 비싼 땅에다가 기도방까지 만든 거예요. خدا چون میدونه تنها راه پیروزی بر تمامی قدرت های شیطان دعا و پری روح القدس، خدا به ما اجازه داده که در این منطقه گرون کانون ما 여러분들의 영혼이 사는 시간이 اتاقهای دعا 빛으로 درست 어둠을 کنیم. 깨트리는 시간이 사는 시간이에요. زندگی یعنی زدن سر شیطان با نام عیسی مسیح و نور این جهان 결과로 شدن با نام 마귀가 عیسی مسیح. 발악도 하고 기분 더럽게 나쁘게도 만들고 이렇게 하는 것에 대해서 우리는 문제를 축복의 발판으로 만들어서 마귀가 진짜 있구나 하고 더 밟는 여러분들이 되시길 축복합니다. پس بدونید که شیطان میخواد ما رو نابود کنه و مشکلات در زندگی ما بذاره، ولی شما مشکلات رو برکت ببینید تا با قدرت نام عیسی مسیح شیطان رو نابود کنید. 언제든지 그리스도 안에 있었기 때문에 자기 위치에서 자기가 해야 될 하나님의 계획을 성취시켰다는 것입니다. پولس و برنابا چون که اینو میدونستن در هر مشکلی تونستن صدای خدا رو بشنوند و چیزی که خدا ازشون میخواد انجام بده. 그래서 세상을 바꾸고 또 나를 살리고 치유시키는 영적인 권능을 누리시길 축복합니다. دعا میکنم که از این قدرت روحانی لذت ببرید و با مسیح زندگی 전능하신 کنید. 하나님 아버지 감사합니다. ای خدای بزرگ ازت متشکرم. 세상 사람들이 없는 그리스도 그 이름의 권능을 우리에게 주시니 감사를 드립니다. مرسی که نام عیسی مسیح رو به ما دادی تا ازش استفاده کنیم، نامی که این جهان 이제 نمیشناسه. 문제와 사건 앞에서 영적인 세계에 눈을 뜨고 더욱더 마귀의 권세를 깨트리는 영적 싸움에 집중하는 축복으로 만들 수 있도록 우리에게 성령의 충만함과 권능이 임하게 به 하옵소서. ما قدرت روح القدس و پری روح القدس را بده تا بتونیم در قدرت روحانی خود قوی و قوی تر بشیم و سر شیطان رو بزنیم و در زندگی پیروز باشیم. 자신과 또 이 세상의 현장을 바라보고 더욱더 영적인 싸움을 해야겠다는 책임감과 도전의식을 가지고 응답을 만들어내는 증인들 될 수 있도록 기도로 도전할 수 있는 힘을 덧입혀 주옵소서. و ما قدرتی بده که در دعا شاهدان قدرت تو باشیم برای زمین که نام تو عظیمه، از اون نام استفاده کنیم و سر شیطان رو بزنیم. 예수 그리스도 이름으로 در نام عیسی مسیح خداوند دعا میکنیم. آمین.